Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten gaul sareng guru ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir ka di tempat, secara khusus ajunan semulja hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Sahari sesangat beten gaul amul jaaki, ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Bakri, ajunan Kiai Haji Ahnan, ajunan Kiai Haji Durhan Arif, ajunan Kiai Haji Bukhari, ajunan Kiai Haji Nasih Fauzi, terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Amin Masyhudi Qudsi, ben seteja para kiai, seteja para alim, seteja para ulama sampun alingki nyuun sapora tak bisa nyebut seteja da ajunan sampun hadir karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipon, namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da seteja sampun rabu. Tak kalep Ananda Naufal Rizki selaku pengundang, terjukan tak kalep pemangku tisah kekadinto Bapak Haji Abdul Qadir, sahibud da'wah wa sahibul manzil, ajunan semulja Bapak Haji Ahmad Rusdi sareng Ibu Hajjah Siti Aisyah beserta seluruh jajaran majelis keluarga dan seteja hadirin ibu-ibu muslimat seumul jaki sareng ajunan Allah. Pertama ngereng kaulaban ajunan amuci ban asyukur dak ka Allah. Malam semangkin kaulaban ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir untuk ala kotoat akati hadir ke majlis zikir akati mangken ka dintoh dalam keberadaan sampurnah kesarengan tak kalaban ocen sehingga acara mangken ka dintoh terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Semoga kesempurnaan malam mangken ka dintoh tetia tanda bahwa almarhumah iki ka dintoh ane satu solihah ben sateja kaulaban ajunan sehadir sareng Allah pada pasampurnah dari dunia kantos ke akhirat, sehingga baik saya hole mangken kota besateja sehadir termasuk dari ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam ngereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sika dima kaulaban ajunan ebed sareng Allah gara-gara Gusti Kanjeng Nabi. Kaulaban ajunan ngagungi ilmu gara-gara Gusti Kanjeng Nabi. Ben insyaallah nang yaumal mahsyar kaulaban ajunan bekal selamat dari kata sayan, bekal yangkes dari neraka kak ditujukan karena itolong ibu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seteja sarabu malam mangken termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi yaumah la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ketika putra Gusti Kanjeng Nabi seasmanah Sayyidatuna Aisyah atingkal tunya, beliau kak dinto yosong dek ke kuburan sengosong kak dinto 4 orang. Sepertama yang kak dinto rakanah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Senomor 2 yang kak dinto kancana Sayyidina Ali seasmanah Abi Dzarrin Al-Ghifari. Senomor 3 dan senomor 4 kak dinto putrana Sayyidatuna Fatimah, iki kadinto Sidina Hasan bin Husain. Jadi ketika Siti Fatimah wafat, 4 simikon Sayyidina Ali rakanah, Abi Dzarrin Al-Ghifari, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampun jenazah kak dintoh depak dek ke kuburan, maka jenazah kak dintoh tak langsung isabe dek ke lobeng, ki isabe epeng kira lobeng pakun yatas katil. Abi Dzarrin Al-Ghifari kak dintoh pah ngucak dek ke kuburan, ya kuburu atadari manil lati ji'na biha ilaik hadhihi Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
wa zaujatu Ali karramallahu wajha wa ummul Hasan wal Husain. Tanah kuburan. Kakek tahu ya siapa bingkok si pasang ada kakak setia. Bingkok si sahabat kakak dia kuburan. Makhluk Allah si paling mulia putrana Gusti Kanjeng Nabi. Rajina Sayyidina Ali karramallahu wajha. Reng sepun Hasan bin Husain. Cek saking ngangkui bahasa kereta genan ya kak. Sehingga kuburan. Hari orang mulia. Sehingga macam-macam kak. Hari putrana Kanjeng Nabi. Cek saking ngangkui bahasa kak dintoh mungkin sani ke kurang lebih. Kalau ben idina Allah Bapak Ibu, kuburan kak dintoh ku tak pah metu suara dari dalam sampai seteja orang sebeda itu kuburan kak dintoh mireng dak ke suara kak dintoh. Kuburan ni kau jawab sini kak. Ma ana mawdi'u dhi nasabin wala hasabin wala malin walakinni mawdi'u man kathurat hasanatu. Sengkok kuburan je benih kenang na orang tengki derajat. Benih kenang na orang tengki pangkat. Benih kenang na orang hebat. Benih kenang na orang andi tunya. Sapa abai si masuk kangkok mun amal bagus bakal selamat. Sapa abai masuk kangkok yang mun andi amal bagus bakal celaka. Kuburan ni kak aja buat sekak dito. Siapa masuk Siti Fatimah? Sapora, napa boleh kerobung tima. Bengkalan buk benih kan tuh. Apa boleh Khalil Yasin karo? Mati bah sambian ada bu kuburan. Hari sampo ngebek-bek tas podium rok. Si celeper rok. Sengaja liguli ya. Hari noleh kaun jangan deh. Insyaallah kuburan ni ke dalam ngocak. Cek sek ngeke di ngaki apa boleh karo Khalil Yasin. Mereka sing ngocak je masuk empir itu akapi. Artinya apa-apa Bapak Ibu hadirin. Ketika masuk ke kuburan, maka kau leben sampian status sosial seeka bunga, searoma seseneng itunya kak dinto sama sekali tidak faedah kecuali situng amal soleh sebisanya lemetaki kau anjunan. Mun ki ode kak acara mak yonceng sampai ke Mekasen mate maki apsa ap tak ngunceng. Apa na boleh orang sing ngunceng. Mun ki odi jabat na tengki teu Pak Kondum. Satu kali tanda tangan 5 juta. Tanda tangan sekalian 5 juta. Mun mate apa na boleh karo tanda tangan na maki bentanan ngoreng tak anda. Eki na bangki. Artena tidak faedah na kudu ben sampan makin kantor kadung bunga kalaban jabatan, bunga kalaban tunyak, bunga pulan kuat, bunga pulan hebat. Sampun mati ternyata tidak faedah na keluarga mungkin kudu ben sampean enggak selama 7 hari. Samare nek kudu ben sampean ditinaake kak. Jabatan selambak kudu ben sampean macam tidak boleh mati banyak saganti ya kak. Tunya kuleban sampian selamba eka bunga mate eka tokar di nak potona pasir sebekal masalamat kaul ajunan situng amal kaul panjenengan mun pah sampai tandi amal celaka masuk ke kuburan kak dinto Bapak Ibu hadirin. Makanya ketika bahas akhirat kak dinto ada 2 pembahasan cepon ulama eceling dari bab khauf ben eceling dari bab roja. Napa bab khauf kak dinto bab masalah takut tentang masalah akhirat. Sisi lain akhirat kak dinto etengale dari bab roja rep ngarep kebelasan ben rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mun etengale dari bab masalah takut tretan napa napole kau leben ajunan orang Mekasan orang Bengkalan tak aro masa celaka masuk ke dalam kubur. Sayyidina Utsman lebat kuburan kak dinto mular. Sayyidina Utsman padahal ampun ejamin selamat sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi amulai ki odik lai kebela cek bakal masuk surga. Mular sahabat keton maya beki kaya Utsman. Apa sih menangis sampian? Cok sampian ceritain neraka no, lebih Kanjeng Nabi tak nangis. Sampian ampun ejamin masuk surga. Apa mi nangis? Sayyidina Utsman sambil molar pah jawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Dan gula teman mireng tebuna Kanjeng Nabi kuburan ni kacepon awal akhirat pasera orang kuburan ni kesalamat pasera orang kuburan kak dinto tak seksa kak dinto ampun tante orang ni bakal masuk surga pasera orang seilum kubur ni kecelaka pasera orang seilum kubur ni seksa tak burung pole kak dinto bakal masuk ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Utsman ketika ningali di lembab masalah takut ke akhirat aroma selamat dah napa boleh kaul ajunan. Keng mun etengali dari bab proja dari bab ngarep rahmat Allah napa boleh orang kerta genna tak masuk surga napa boleh orang Bengkalan tak masuk surga pate abing keng kiai seanya makitmir seetoro beni nabi beni rasul tapi ashabul kahfi make pate masuk surga napa boleh kau leben ajunan makhluk sepaling emul jaki Allah asareng kiai tak selamat dah
Insyaallah sedaya hadir nika bakal dadi ahli-ahli swarga. Keng jak gerak-gerak kak iki. Keng kelang tenang gelu. Keng semoga Allah pada selamat. Amin Allahumma. Cuman kula ben sampean ni kasih rasa selamat tak pangki semakin. Saya rasa selamat tak pangki kak. Napa pulang saya ceramah, napa pulang saya surbanan pote, mun panas surbanan pote selamat tak usah aja kak beli surban pebanyak iki. Karena iki tak pangki makin. Karena Al-Imam Ahmad Fisni dalam syarah Arba'in Nawawi adabu innamal a'mal bil khawatim. Manusani tergantung din budinah. Jadi makin dia kata bangki. Napa kau leben ajunan seselamat? Panapa orang lain seselamat? Pada tak bangki kak. Ada orang ini kesibisaan tuaki selamat napa punten, becrah napa punten. Manusia kak dinto tada oning. Keng cuman selamat ni kebeda ciri-ciri nah. Jadi kebik hulu makin dia kebeda. Pasera seandi ciri seempat berarti orang kak dinto keng selamat ya junana ipon Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau leben ajunan termasuk dari orang seandi tanda seempat kak dinto. Ben semoga kau leben ajunan termasuk orang seselamat ya junana ipon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Panapa pertama Kanjeng Nabi adabu man matah yaumal jumu'ah au lailataha yurfa'ul adab wa waqa adabal qabri wa fitnatah. Pasera orang sesete na tepak ka malam Jumat o ta betepak ka siang nga hari Jumat maka orang kak dintoh yang kak siksa kubur ben orang kak dintoh pasalamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis nikah riwayatake sareng Anas bin Malik, bahkan Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis kak dinto tulis di dalam kitab Ihya epon bahwa pasir orang sesete malam Jumat o ta besiang nga hari Jumat maka orang kak dinto keng bekal selamat tapi Allah Subhanahu wa taala kuburan. Cepon hadis dan gelak mun la kuburan selamat maka kak dinto tanda bekal masuk dak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bektona bila mulai ba'da maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Orang sesete samarina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Mate antara bekto kak dinto tanda orang ini kekeng selamat tak. Mangkana mun sampean ku leku ko lempak lem malam kelenger kak jek aja. Mi pola ada pak kak. Ya takut rubah kemis ko lempak sampean pah macam lah geleup beda ieu. Akat teng kak. Pola bisa cek ndir mangkat gelu iki. Mi pola. Ya pola bisa kak. Beda saat debu bektona masuk mulai asar. Jadi dari asar sampai ke asar pole. Beda saat debu maurib ka maurib pole. Pasir sesete antara bekto kak dinto keng selamat kak. Semoga sedaya hadir tepak ke malam Jumat. Oh, siapa sih ngopur lagi? Pun pahmati aku maksudnya beni sekalian ten genten kak. Jadi deki arem bukan seakhir ke ada Jumat mangken situ. Yang ki tapi sejelas selamat kak. Terus tak terus mati malam Jumat. Terus tak terus mati malam Jumat. Ku malam iki. Bemangken ki lem kemis iki. Lem Jumat kan ku malam. Ya cek repot sampean terus lem Jumat pani boleh hidak gelak iki. Mun kula tak terus mati lem Jumat, terus mati budian keng menter tepak lem Jumat niki. Menter ki pada lancang umur. Thank you kak. Cek dengan pada tak sengkau di etunya. Padahal aslinya cek pun ulama mun pada nyamanan alam berzah. Kak di alam berzah ni kebeni kuburan dua kak. Kasenyaman alam dunya. Jadi mun sampean ngali kuburan pah tepak katolang tepak ke masjid kasebeni alam berzah, kasa alam dunya. Alam berzah ni kebi tengal ni kata bangki. Tempat tak kak di orang seselamat beda fi a'la illiyin, beda tempat paling tinggi. Orang secelaka fi sijjin, beda situng tempat seanya maokoman kak dinto mabe kenengena. Tak uning beda kak di maka. Cek dengan kiai semangkat ke alam berzah ni sampai makin ada si bisa pente keterangan niki. Jadi makilah gula pada tahun ini, keng cuma cerita akibi ulama, orang mukmin kata orang kerta genah, mu'allakun bainas sama'i wal ard arrona, akan tong antara langit dan bumi, nikmat oleh kemuliaan. Berdeka di mah, mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi. Kam langit dan bumi nikah, kula ben sampian seoning karo ka bumi, nah kalangit ing ta oning ka. Sebiru yatta semua, kasebeni langit. Cepon nak kana ajar ilmu geografi. Sebiru nikah ruang angkasa pantulan cahaya areh katase
Walan berna biru mental ke atas jadi biru boleh. Jadi si biru ini kada apa-apa nak. Bukti nak mun sampian ke Mekah leku ketika ada pak ke atas pesawat tek ku bi sampian. Si biru ini kata ada. Mun tak percaya pula sampian umroh pande pak ke atas sampian buka lah bengaka iki. Insyaallah de pak ke alam berzini ke sampian iki. Jadi alam berzini ke sampai makin orang ki ada oning kak. Keng cuman bunten dan gula tak penasaran. Keng percaya aja kak. Mun beri penasaran ya tuh dia berangkat iki. Mun kula nang tenang keng mentir pada lajeng umur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nikah tanda pertama dan kula gelak mireng kabar almarhumah Kak Dintoh cepon saya tidak tepak ke malam Jumat. Maka dan kula bengal nyakseen karena seada bu Kak Dintoh Kanjeng Nabi secara langsung bahwa almarhumah Kak Dintoh termasuk min ahlil jannah. Insyaallah termasuk orang yang selamat ben becreh ya junana ipun Allah Subhanahu wa taala. Sesosang kula ben sampean nih ke Kak iki. Cuman tingkan kula ben sampian nikah bila saus seteh manter bi Allah pada ibadati orang selamat, manter pada ibadati orang becreh, manter ibadati orang selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Nikah pertama. Jadi bangki cek selamat sedena tepak malam Jumat ota besiangah are nikah pertama. Nomor 2 me pangki cek selamat bedetan denah bedena ketika ampun sedeh ni kebi Kanjeng Nabi konte ni mun beda orang kerta gena atinggal umur bedena sesedeh ni coba beda telok tanda cepon Kanjeng Nabi mun telok tanda ni beda kak sesedeh ni kenging husnul khotimah cepon Kanjeng Nabi. Panapa pertama irkul jabin deuna melo adik gula mangkene kan melo kak. Tapi kan gula odik kak iki. Mun beda orang sedeh pah deui ngermes pelo tak kudu banyak kak sepenting ngermes beca deui ini kebeca orang ampun sedeh deui na melo maka Kak Dinto tanda orang Kak Dinto keng selamat nika sada buku sedek Kanjeng Nabi. Nomor 2 wadarful ain akilina aing tengal orang ampun sedeh orang ampun wafat keng tengal lebeca mun perlu sampai akili tengal kak ingat sing nangis Kak Dinto tanda keng-kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 wantisarul munkharib. Elong ni kapah sekar kak, pah mergem. Ki oding biasa. Kapan mati pah jan raja lo bang, pah sekar. Cepon ring bengkalan mergem. Dia ni kekeng selamat kak. Ni kekeng husnul khotimah. Mun ki oding biasa. Mun lakar begi kene si mergem nyaman apa kun. Yang njak tak lakar ngadik hulu ni kan lakar asli ni kak iki. Teti mun ki oding biasa, ki oding biasa. Pah ketika mati Kak Dinto sajen raja lo bengah berarti orang Kak Dinto keng selamat di junana ipun Allah Subhanahu wa taala. Telok nikah bisa saja bedekap dia bolong, bisa saja si telok Kak Dinto cuma situng. Keng cuman perlu ekeng. Mun bede orang tatang ke. Ni ke bek meler Kak. Bek meleng nak kanang ni Kak. Ampung itu an reba mun ngare, ampung itu an semangkana orang. Wong meleng nak. Ternyata kapan mati deui na kering tengal kering elong tak mekar tambian tak oleh bah debu har ratom persikakan semangka je tak oleh apa-apa belum tentu ketika tanda setelok ni kata ada belum tentu celaka belum tentu apa-apa sebab karena orang Kak Dinto bi Allah beda tanda setelok ni ka padeng beda sita padeng karena sekak Dinto Kak dan kula ingat ka ceritana ring bini Bani Israil pelacur azina saben malam setung bektung inumi pate arjam sateja orang ngocak ni ke orang bini masuk neraka sateja ngocak ni ke orang bini tak gena tapi Allah mapolong para malaikat ishadu ya malaikati inni qad ghafartu laha malaikat saksi ayo ring bini si materi engkok lanya pora tu sana tatang ke ngocak ahli neraka tapi cepon Allah ni ke ahli swarga tetimun beda orang meleng rok ke tetang ke kuleben sampian sete ternyata apa tanda tanda setelok benih berarti celaka kak tak epang kita kok nekaan di amal si etrema eleng ngaling nah pah nih keteti ahli swarga menakan ahli swarga mi tanda tandana sengaja bi Allah tandana tak epa padeng arapa mi tak epa padeng pulan orang ngemeleng mun pah si ampung icuan semangka de pah deui na melo sampean pah debu oh ya mun deui ngicuk semangka beui ka naik arapa ternyata ngicuk semangka di husnul khotimah jadi mun beda orang meleng pah tanda tanda setelok
tak oleh kula ben sampean aja buka dinto coba bisa saja nih kecukan ahli swarga lek sapa bi Allah andi amal bagus keng bi Allah sengaja tak ibrik tanda bagus polan padeng ka manus salah kuna coba mun ibrik tanda bagus manus tak kok salah sangka jadi setelok ni kata orai kak deui melo tengal becah elong sekar mun sampian mangki tanda nikah pah orang ah resari enak bagus beda tanda nah ni kesonat le kebele ka orang teh kana mun kak emat ro yo ngaracek pelan orang ngecek sabar kana ku tak deui becah nah ni kesonat senikah mun orang nikah bagus mun orang coba kak cek le bele engki takok cek pun gibur takok beda orang lakona coba pah bi Allah lek sapa pah bi Allah ibri intan ni kecek sak kasak sampeyan karena bener sing ngampung itu aja berku tak apa melo deui nah mun senikah orang ngomongnya oh ya mah aja terus akile beda melo dia nih kok dadi mun orang bagus sunat de kebele keng mun orang coba cak sak kasak takok orang nyangka mun coba nikah selamat paham jelas otaba mun ekebele bi sampeyan langkeun nih polan semerengaki kak dinto orang kan macem-macem karena coba dak rumah kira meleng ternyata ya Allah sapa ternyata kerocang manusia secoba jo mi temu kak ih cok deui na melo ahli swarga lamun kebele sani kata napa kak keng mun kormo-kormo pahe kebele ring ngeco aja masuk swarga ngeco aja kapi yang kideki jelas iki nek kata ora ibu mun pukempuk di kuno ini kan kak mun bener yang mate cek benine ke seto ora kapan mulai dak remale tetep ni jelo tetiap le itu jerengkong gulep mai temu lecak kok semandi je haram cek lecak arap le mun lecak je tak kira burung pakun teti kae apa cak gelak buk mun lecak jolok kira teti buk si teti mun kira ruah buk harap kami gelak sampean cari ngandeng matur ni karena nurai bahan di benyan si etora mun sing malam mau nyuwek-wek kapati ene kok bede nurai kan ika mun sampian nurai kapatian nungku karena Allah sadabu ana inda dhanni abdi bi sing kok tergantung persangkaan datang kabul kangko mun isangka kapati enak bede mati okku Allah sa cincin kan mangkan campuran nurai juga gule tak teman nurai wek-wek ni kapati enak teman ngopu gule wek-wek ni kan ya sebab jedang langker pun malam mamunya oke torot bi kono oke kok ya tak kira pikiran haram panabit pulang tetangga ada mati ku tak wek-wek mati tibi kae kalau pai bi kuda tebakan nih kae iki yang mau ni makne coba coba pokok tak oleh karena guna ban sampane kering maturi ni aku bayi tibi kan mun bulan tekepe tak oleh bangun rumah arap boleh kita kok tekepe ini kan saya nyamai tekepe pulan dul kok dene ke diapit dua lebaran cek podeng coba kepe dua telasen pah nyamai bulan teke pulan tekepe terus pah nyamai tekepe kapi ongke ke coba lale tekok tekepe abangun Roma lale tekok tekepe sampai sabini ya suruh tunda tekok tekepe ego jalan punten kak punten mangkana kula ben sampean sebahaya ni kak aslina persangkan kaul sampean dek Allah Subhanahu wa taala mangkana tak kenging idil Islam tak dinto kaula adunan andi persangkaan coba tak kenging kaula ben adunan andi perasaan setak saya baik dek ke orang lain utawa dek ke kebedaan bahkan maka sampai mimpi coba ni kaja pun kanjeng Nabi tadi artena mangkana man ra'a minkum fi naumihi syarron pasera orang sini ngali sampean idilem te dungah syarron dek ke coba amin pe sampean pah mimpi coba maka mimpi coba ni kata de artena bi kanjeng Nabi epakon falyanfut an shimalihi thalatha ketika amin biasanya kan pangiding tengah malam tenggi bi kanjeng Nabi epakon langsung acopa ka kacer pelo kali cuh keng jeling to kok bini ne dina ka pas adua Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam ya Allah dan kula nyuun raksa de keajunan Tuhan dari mimpi secoba mun sampian uning ca Arab pak Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam ca Arab tak uning ca Arab ca matura pada ya Allah abdina untak sadek keadunan dari kecubaan mimpi betul kaulah apa sata uning ca apa pada ya Allah saya ngajak pada rumah dah aji bah ongguan dengan ya pada sampian apa sata tahu umpamanya ca Arab tak dia ca matura boy saya nganjar kok ada anu dah saya nggak wajan malaikat cuma piara ngarai
Kalau tak apa saja ki beri sengak benih ke majading dia. Maka la yadurruhu syai'a mimpi cuba kak dinto tak kira abahayai sama sekali dek kau leben panjenengan. Jadi tak usah andi pikiran-pikiran juga. Mungkin nurai bagus ya tore tak pernah pegang. Bodek perong kata murid negana. Cak kula ban sampean saya torai juga ngapi. Resek panas bodek carok. Kan sini kebiasaan lagi. Jadi bagian yang kau coba nih kah pailang. Kau lihat mana mimpi kiki kongkak biasanya kepatian. Mun sampian ngerti sini kekapatian nungku. Benih mereka mimpi nak mereka pancingan ampun suudon andi prasangka coba dek Allah. Sementara Allah nih ada bu dalam hadis qudsi anak indah donni abdi bi. Engkau je tergantung persangka datang kebul dekat kau. Makanya mun kiai mik nakas teka hajat kak. Karena kiai ini keyakin ketika adua bukan ibarengi. Kula ben sampian tak yakin. Ibrik malam-malam bi kiai pan mulai. Dak remah kak ibrik malam-malam. Iya lah ibrik kecik iyo tiakin. Cak kau pangeran ngotiaki. Makanya tak manti kula ben sampean niki. Arapa? Tak yakin kak. Makanya manusia ini tergantung keyakinan dak Allah. Makanya pun kitab Idil Fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Mun tak yakin tak bisa kak. King mun yakin kak. Makalah biasa perkara king atine yakin luar biasa. Ada tak ada apa Allah. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah tak nerima mun omber dari ate. Saat ini kelalai, saat ini tak sampung. Keng mun ate ni kah asampung ke Allah. Ada tak tembus kah? Allah ni kasi cincin dalam hadis qudsi, saya tak mungkin kelero. Ana inda dhanni abdi yakin. Mun kudu ben sampean, hore bisa ya, hore bisa ya. Meter bisa ada. Kecek ya yakin. Apa hore bisa ada remah. Tak mun sekancaan hore bisa. Mun Allah beni hore bisa ka iki. Pasti bisa sini kena. Keng saya yakin mun tak biasa lo bisa. Nggih. Mun lah kati tingkatan ulama lambak kati saya kena kholil abu. Siapa orang? Bupati Bengkalan ni kalau lambak tu mana bedagin acara. Acara kak dinto atau mantua. Bupati Bengkalan. Sementara bekto nanam bere. Cak dengan bupati acara nak kak dinto ibadah aki abit ke teluari telu malam. Bingung. Tak kira tak ocen cak teluari telu malam. Akhirnya bersitung orang usul dek ke Pak Bupati. Walah cak acara bisa ke saya kena kholil Bengkalan bro. Apa? Nah, coba ngerti Korea kesokan deki insyaallah tak kira ujian monggo saya kena kodil. Aca habis Pak Bupati. Ya dan gula abedakin acara tu mantuk ya kak dinto keluar telu malam bekto nak timangkin dek 6 berek ya untuk tunda dek ke bekto nimor tak memungkinkan cek ni ketu mantuk ya katinapa ya ini un barokana mantir bi Allah ta epaucena saya kena kodil ngalak kertas kak etoles pah epoler ka Pak Bupati sabek ya tas atang cecek ben genteng ki tak kira ujian. Hiba kak si kertas nih kak. Cecek sebab ya tasa ata. Kalau ben izin Allah acara teluari telu malam napa napole ojen ondum le kata ada ondum panas nih mur. Benih karo teluari sampai 20 hari pak kun tak ojen sama sekali. Wah, dah macam bupati ni pak tak jen ojen. Pah enggak bupati cek kertas gelek sebab kun kita ekala. Yang tari di bupati kertas nih kapah ekala kak. Kalau ben izin Allah sampun kertas nih kayak ekala aku tak pah ojen terus kak. Bupati ini kapah keton, oh berarti yang kulang kerja man, kibini keng marga apa? Bupati ini ku tak kira pikiran, kecik pah ayat apa sih tulis? Mik tegecek manti nak kendi. Eki bekelem Roma pah buka tulis mereka. Nah apa bacaan nak? Pala ang bupati raja. Cerok norok bu, tak tahu kan? Nah urusan akan kayak lagi. Ongkuan dek, mun sampai tak berjanji, yang tore aja habis dek kadulia saya kena kholil. Abu mun sampian cek nguti nulis ni kak bini karo oce ni keren bendap kelap pengki. Cek karo ni tulis naga. Mi bisa manti kak. Yakin. Nah, aku mana nih. Allah. Seni kamu yakin. Kula ben sampian. Yakin ni kata ada kula ben sampian. Makanya semoga bi Allah kudu bersampian betul orang seahli yakin dak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yakinnya ka beda sa makna mantep, beda yakinnya ka sa makna sedeh. Makanya dalam Al-Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nyembah Allah sampai sampian yakin. Benih yakin ate al yakin al maut sampai sampian mate cek sampai nyimpang dan ibadah dak Allah Subhanahu wa taala. Mantir Allah pada selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. On, nomor situ tanda orang ini keselamat. Kenapa kak? Ya,
Senomor 2, bade telok tadah irkul jabil wa darful ain wa intisarul munharif. Eka tadah selamat. Nek gula kiye kan. Senomor telok panapatan dah bahwa orang kak dinto selamat. Senomor telok kak dinto sedah dalam keadaan syahid fil akhirah. Makinnya kamu syahid fid dunya wal akhirah tak ada mun makin. Syahid ni kepada telok. Mi imane syahid. As-syahid bimakna al-mashhud. Esak se malaikat orang kak ditocek selamat. Syahid ni kepada telok. Bada syahid fid dunya etunya sesahid. I akhirat punten. Bada syahid fil akhirah. Akhirat sesahid etunya punten tak syahid. Bada senomor telok syahid fid dunya wal akhirah. Etunya syahid akhirat syahid. Pasera orang sesahid etunya. Sesahid itunya gak dinto orang sa perang ala ben orang kafir, tapi niat beni untuk li'la'i kalimatillah, beni untuk berjuang agama Islam, keng untuk nunjuaki ca abeung penak, ota bekeng tro ya lemah orang lain. Teti perang lah kon ampun bagus, keng niat tercoba. Ni kemun pas mate perang ben orang kafir, maka syahid fid dunya. Artena tak usah pandi, tak usah puntuk lebun pote kak. Lepas langsung cuma taki kelem kopur ben pi kalam tina sebededen. Akhirat kita kencer cak dengan nikah niat terbeni untuk kalimat Allah king untuk niat-niat dunia. Senomor 2 bade syahid fid dunya wal akhirah. Etunya syahid akhirat syahid. Pasera kak dinto orang-orang seh perang ala bendeng kafir niat tah untuk ningkiaki agama Allah. Pah sedo perang bendeng kafir. Maka itunya syahid, tak usah pandiin, tak usah buntu, bendem-benderen langsung. Akhirat syahid langsung masuk surga. Senomor telok syahid fil akhirah. Cuma akhirat sesahid. Itunya wajib pandii, wajib buntu, wajib pejengaki. Pada ben orang mati biasa. Eng akhirat papolong ben orang semati perang ben reng kafir langsung masuk surga Allah. Pasera banyak nikah. Kek banyak. Salah satunya orang semati takilem. Pasera pole orang semate tauber. Pasera pole man mata bil hadami mate ekorupui perkara bera otabah mate tepani perkara santa insyaallah ka kitab braan nika termasuk man mata bil hadam mate kalaben perkara bera. Pasera al mabtun mate kalaben tabung sakit tabuk sakit langsung pah mate mun lambe pengkalan nika beda istilahnya mana sakit kelera tauning mun mangken mun kek tabuk keng kelero. Banyak kak, mati syahidnya ke banyak. Salah satunya man mata fi talabil ilmi mata syahida. Mati ketika ngaji pah seda kak. Nikah syahid fil akhirah. Itunya pandiin buntu pejengaki. Yang akhirat langsung masuk surga. Kati ajunan makin kileng kinga nikah. Pah geblak lepu langsung seda. Syahid langsung surga. Pola berdengut dia ya tuh. Repong kita mareng ki. Ya pola kak, pola. Yang menterlanceng umur. Thank you kak. Tantai bangki kula ben sampean, mangkana kula ben sampean kan saya identik mati de saare. Mangkana identik mati nih, kakak angu identik kalau ben keberadaan saya ketimang ken nih kak. Niku TV kula ben sampean. Niku TV ini ka identik mati kak. Keng identik sambil niku TV. Mangken sampean rabu antun. Nika identik mati kak. Keng identik sambil ngaji. Nah, apa sih identik kula ben sampean? Identik soki. Saya rasa jamin kula ben sampean soki. Mati, tak kira burung kak. Mun tak mangken deku, mun tak leku du malam. Bekto na manusia ni kacamata lo. Mun tak gila kula malam, mun tak lemalam sing malam. Tak kira lo pun dari telok ni. Keng kula ben sampean aroma sa tak mati ya. Mun bade tetang ke mati ngela jauh mati ngela mati. Mur mati lo teman depak kabek ni kalo. Padahal bi kanjeng Nabi ni kecek pekenah. Cek pesenah aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Pabanyak sampean enga dek kamate. Sampai norok jenazah. Nih kula ban sampean sesonat bani adikir kak. Bani la ilaha illallah. Bani nih kesesonat. Nah pas sesonat tafakkur, tadabbur, mayit yosong kula ban sampean nundu. Enjak metem tak kok tapak ki. Mikir ya Allah, bekal pandi mekia, bekal ibuntu kia, bekal yosong asenika kak. Yang mun neng sampean nika bah ikan deui kak di oreng. Siapa mate kak? Kak Miss Naji, demi mati cek beri kita mau pasar beri, malam macam bini ni minta duka lagi nangani. Mungkin kita mengadakan deh, maka langkong saya adik kiri saus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Song osong orang mate, seng osong pangas tete.
Song orang mate buntu labun sepote. Keng makle orang tak akan deh gente dikir saos karena kula ben sampean mun ngeneng pahikan deui adekan dete yang adekan deh maka gente keleben dikir nika terangake dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa aslus sunnah nika beuni adikir tapi ngeneng tafakkur mikir mate gak dintoh termasuk ibadah si luar biasa kejar nemu ku Allah Subhanahu wa taala. Mangkana apa banyak ingat ke pateh ngati lak kuburan depa di kantong ni kok ya Allah jinna kana nang dimang kok ku leku sampai tekku kak dapat nang bun bere dapat nang bunda keng cek torai itu kok beda si akhir bagi kade betang ki kak besampean mun lebet daerah kantong ngati lak kuburan kan tak kira burung cek kubur lagi kasat kan secara akal mun ku kak secara akal tak kira kubur lagi kantong ya tahu tak kok ini boleh ini nah ini secara akal tak kira mati kantum mun kula keng mun sambian secara akal tak kira burung kode ya kula ngatelak kuburan ni compok sini kula dadi bodo penapa ni langsung sabak ka mati Allah mati ngatelak katil ya Allah saya ketero Avanza saya tumpak di Avanza belum tentu terus keng mun katil pasti melo kula ben sambian ka masuk gelem roma tedu ngebenik bini lampu pati pah peteng ya Allah peteng kuburan ya Allah mati si bini pah ngocak si odi dia apaan kan. Ya orang yang maksudkan yang mencari Allah di pelancing umur amin Allahumma. Sepertama malam Jumat senomor dua telok tanda ibadah senomor telok man mata syahida mata dalam keadaan syahid fil akhirah mun mangken syahid fid dunya wal akhirah ni kabektada senomor telok tanda orang kak dintok selamat ilmu kubur senomor empat yang kak dintok edu aaki enyo onnaki sapora dua aki bisa odi pada ben mangken ni kata dah sesete ni keselamat maka dan kulis sering ngabala mun reng matura ni ke insyaallah selamat kapi budian amin Allahumma sapora kula ngabala sini ke bani untuk at-tasahul fid din bani untuk kebai panggempangan punten keng makle kebai penyemangat kaula ajunan makle adu aki bang sepo sampun tinggal tun karena mangken ni ka la banyak kasih tanda ke tahlil ni ke banyak mangken ni kengki alasan bid'ah alasan tak depa kanjeng Nabi tak ngelako sampean mun nyari hadis ya kanjeng Nabi nang kok pengajian nggak makin kata ada hadis mun kanjeng Nabi adu aki orang situ banyak hadis kanjeng Nabi ini kengekoli Siti Khadijah setiap kenging setahun sesete kanjeng Nabi ini kenyam beli embi kak din topah ecer bi kanjeng Nabi kata tangke sambil acara kebagusan nah Siti Khadijah makanya cepon ulama manakib ini beda dalil beda hadis ini kan Sahih Bukhari ahaul katimangken ini beda hadis kanjeng Nabi sing ngelako. Jadi mungkin bah nyari hadis saya nangkuk pengajian, marabu kiai, beda kamerana, beda salon nah boleh kalau situ kitab maka sampai kiamat kurang 2 jam tak kira mangki kayak iki. Pah suruh pada kapi ben kanjeng Nabi, ya kutu padu ben kanjeng Nabi, mun kanjeng Nabi tak ngelako bid'ah, mun kutu pada kapi ben kanjeng Nabi, maka nang ekerta genari bid'ah sampean tak, bila kanjeng Nabi senang dina lembah iki. Kan seni, kemun pah kapi kutu pada ben kanjeng Nabi kak, sepeda motor sampean jual kak, kebeli onta bae iki. Cak ngakui Pepsodent ngakui siwak bae kabeh make gelem jeding iki. Kan punten tapi kula ben sampeyan ni kebun ni kudu zahiran wa batinan fil makna ni kaampun nin Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak kok canceleng kan. Nek kok canceleng kula ben sampeyan. Kanjeng Nabi lambat asarongan, nek asarongan bit akapi. De lembab masalah angku. Yen bune pak kudu juba kapi niat ben maknana akan lampian kak dinto nutupi aurat. Masalah seekei nutup nikah ngangkui takwa, ngangkui kemeja, nikah kasukan terserah. Mun pah isro pada kapi katina apa kah? Engki na bangki. Teti pun ni pah kutu pah pada kanjeng Nabi. Pakai dengan kan tubit asampian nikah. Kan saya ikut, kau mangkin kau pah yantem gula ben sampian. Mangkana saya ngak, saya asau sealang lang tahlil, saya asau sealang lang adu aki orang sepo gula ben sampian tingkel. Ngiring kiai si bede kapan tahlil tolak tahlil kang. Apa sebab? Mun abahas depada ontong kak, depada ontong. Umpama kak. Tak depak kenceran ni kak. Polan tak depak, beda isu tak depak, akhirnya orang tak tahlil kapi. Oh, aku ajan boleh tak boleh sepuh kak ni kan. Ngecit gula ganja cak gula ganti pengajian orang pada sepuh. Apa gula soalnya malam mangkene ketelo kali si ongga kak. Kanto, mari ndek ke sini bertelo Roma bulan itu tu kita. Ya pola. Ya mungkin beli kau gandina dok apa mayun. Jadi umpama kula ben sampean karya tahlil, kula ben sampean karya abad aki doa kat ini kak.
tak depak gelem kubur. Kan pakun tak rugi kak. Saya sebutna guna ben sampean beda silaturahim. Keng senga orang sing ngucap tak depak pahlu atahlil. Ternyata tuan ni kak yar dari lem kubur pah depak. Harda pah de remaja. Pramila kak dinto pakun untungan si atahlil. Baik kak dinto depak atau tak depak. Napa boleh banyak masalah hadis yang menunjukkan bahwa kenciran ni ke depak. Beni cuma hadis bahkan beda ayat kak. Cuman ayat mangken saya bagi kaguluban sampean nikah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaule kenceren mun tak ekala kotibi. Nih saya baca ayat tu. Nikah benih ayat untuk umat Nabi Muhammad. Ayat nikah itu okil karena ayat lancang. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Nikah ayat selengkap. Saya tak bisa ngirim kenceran kau orang mati nikah umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa untuk umat Nabi Muhammad. Cepun Ibnu Abbas hadhil ayah mansukhatun bi ayah ayat kadin toh enasah kalaban ayat walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ini kasih ayat untuk umat Nabi Muhammad bahwa surat kekak dinto bisa iam pongaki kenceran ini bisa iam pongaki dek kau orang lah mun kenceran tak bisa ikirim maki kau orang lain kak. Kanjeng Nabi tak kira ngajari badal haji mi ngajari badal haji kanjeng Nabi ketika ada orang bini seteh andi anak ngatanya dek kanjeng Nabi pak kula hajjaki nak ambu seseteh dek kanjeng Nabi qala na'am iya hajjaki sehajjaki anak ang kira maki kambuk si mati. Kan ngirim kenceran nyaman kak. Si mati tak ala ko tibi sa ala ko si udik keng kenceran pada pak ka si mati. Ki kurang dalil napa kak? Mungkin pakun tak parjaja tak usah ngalak dalil, tak usah atokar. Jauh babik sampai jadi nak tak usah atokar. Pada kak tak parjaja mah, jula mati bingko tahlilan na gua. Mun tak depak abeli boleh, keng mun depak cak aku lian kak. Insyaallah nengeneng. Kan ngerti kak. Cak makin si atahlil kak nikah itu kare. Saya konot itu kari, saya terawih dulu masuk neraka. Cek si tak abejeng banyak pas saya abejeng saya. Kan makin, mun emekasen aman, mun di Bengkalan, bahaya Bengkalan di makin kak. Boleh kalau ngocak ring Bengkalan, atahlil dulu, atahlil, neraka kapir kak. Saya ceramah, masuk neraka dia ada. Untung ceramah emekasen dia masuk surga undina. Mun di Bengkalan masuk neraka gue dah engki. Atrawi pulang dupolo. Iko beliau tak norok kanjeng Nabi, iko beliau norok Sayyidina Umar. Iya tuh si kanjeng Nabi ben Sayyidina Umar. Seakan-akan menurut Sayyidina Umar tak norok kanjeng Nabi. Kuda ben sampean norok Sayyidina Umar keng pulang norok kanjeng Nabi. Apa? Bi kanjeng Nabi apa kon norok sahabat. Tetapi menurut Sayyidina Umar keng atorok Gusti kanjeng na. Senika kak. Napa boleh makin banyak bawa kong ibang galan ning. Lepas kapi masuk neraka. Macam lah terowongan lihat ke Mekasan menjak surga kapi di nak itu. Mantir bi Allah pada ibu selamat, mantir bi Allah pada ibu hijrah, mantir bi Allah pada ibu dadi orang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Makana kula ben sampean mun bade salah situng sempang kak dintok ampun tan kula ben sampean bekal ibu selamat. Alam kubur. Mun la selamat alam kubur. Faman salima minhu, pasir selamat alam kubur. Fama ba'dahu aisar, maka sama dengan kubur dan cung selamatan. Pasir orang ilmu kubur ampun selamat, maka tan bekal masuk surga. Mantir bi Allah saja sehadir pas selamat ilmu kubur. Secara khusus almarhumah Anisatus Solihah, semoga bi Allah pateti orang semulja alam berza yang kak derajat dak karodatun min diadil jinan selebih tengki boleh. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wawfiqni amalan maqbula. Sareng astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wawfiqni
amalan bumi ngolok saben are tak korang sapono kane manusia benar tengate tak burung se pekan mate astaghfirullah rabban astaghfirullah minal khotoya wa wawfiqni amalan maqbula cek kasep nyuun sapora pongnya lancar celena munnya belacak kailera kasta kopet lo itarema astaghfirullah astaghfirullah minal khotoya ilman nafi'an wawfiqni amalan maqbula manusia siang malam tak ambusena bentuknya kapan eto poetana dunia nai kala lainna astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wawfiqni amalan maqbula seiki amal bentusa seikala kota aromasa depak kapur rekasta abadia aba tak bisa astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wawfiqni amalan maqbula. No Saudi ni ka aslin sa identik rumah pate ka keng mak letak tobuk bi pangeran diberiin mainan diberi bini diberi laki diberi anak keng mak letak tobuk kula ben sampean dadi bedain mainan nah cuman ketika diberiin mainan tur kadang pahe anak-anak gini mari kenain mainan pahe kula pae sing ngakana kula pae sederema kula pae seni ketur kadang manusia padahal keng diberi pos-pos kula ben sampean
Orang-orang selakar soleh, orang-orang selakar semak Allah. Terus kadang sampai elang. Kabini tak anda, ke anak tak anda. Berkuleban sampian, bunyi tingkatan nikah. Cok bisa bini boleh. Lagi. Ketika in mainan cok biasa apa banyak. Cuman tak kelero kuleban sampian lebur ke bini. Tak kelero lebur ke anak. Tapi kuleban sampian sekelero ketika lok kecok bekal abadi, bekal mati dari Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto makin sebanyak. Makanya cek pun kusti kanjeng Nabi, saya di zamanun ala ummati yuhibbunal kusur wa yansawunal kubur. Paki di akhir zaman bekal datang bektoh katang umat, tang umat dia lebur dek ke Roma tapi lupa dek ke kuburan. Roma bangun tak demari tapi kuburan tak sedia aki kak. Beni pah bangun kuburan ka ada gunten. Tapi beda aman sekutu siapa ki kau leban ajunan mak dia selamat ilmu kubur. Panapa tujang malam, panapa sodako, panapa ahli ngaji Quran. Mangkene kalau banyak ilang kapi kak. Banyak orang kak dintolok baca bekal abadi ke Allah. Kalau ben apolong ketika dinto semoga tetipai mood, tetipai ngak cek kau leban ajunan bekal abadi ke Allah. King bektona tak pangki. Akhirah ketika ipang cek bekal abali mak le bisa ngas tete setan pun tena beda rim kak tak cek santang kuleban sampian beni tak oleh lebur katunya kak cek kuleban sampian kak dintoh beni langsung ke akhirat lebet tunya genduh kina bangki jadi kuleban sampian beni tak oleh lebur katunya sekelero ketika kau leban ajunan lupa cek bekal entar ke akhirat sehingga cuma ayat siap masalah tunya kuleban sampian lupa cek bekal mati ya semoga kalau ben apangki ketika dintoh tetiap paimut dek katen kaula ajunan terutama dek pribadi beten kaula cak abad ni ke bekal abadi ke Allah sehingga kaula ben sampian di Allah selamat pangas teteh beteti orang setengate tak terlalu lebur katunya sampai melupa ke akhirat tapi lebur katunya setunya ni ke atetiaki kaula ben ajunan selamat di akhirat artena tunya seek andi beni cuma itunya meloloh tapi bisa ikibe ka mati contohna ketimang ken kan tunya kak tapi gara-gara sedekaki ke sampian teti akhirat ikade maki ka sesete kencerna tuan rumah sareng Allah kencerna tak ikurangin mun mangken kenceran ni ka oleh saibu ikade maki di almarhumah tuan rumah Bapak Rosidi mangken pada oleh saibu cuken semoga kau leban ajunan pada bisa sekak dintoh tunya seek andi bisa di akhirat sehingga kau leban ajunan beni cuma sampurna ben senang itunya meloloh sampai ke akhirat pakun sampurna pakun senang amin Allahumma Bapak Rosidi kak dintoh saya bedaki acara makin banyak biaya semoga sareng Allah ikente keleban kente selangkung sampurna selangkung banyak amin Allahumma ajunan setuju serabu saat mangken kak dinto beniking tak andi laku beniking tak lesu beniking tak payah king demi nyampurna aki acaran tatang ke rabu kapi mangken ba'da maurib semoga ajunan serabu bi Allah paling nebelsen kalau ben-belsen selangkung sampurna amin setuju serabu semoga sareng Allah selamat dunia akhirat amin setuju hadir semoga paringin nak foto solihin ben solihat amin setuju serabu mantar bi Allah Subhanahu wa taala ibtati ahli surga amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sekak dintoh keran si bisa pedepak orang berlebih nanya saporah setarik betis epon mana bi beda bener dari saya pedepak kebenaran kak dintoh mutlak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana bi beda kleroh dari saya sampai yaki kekeleruan murni omber dari keintingan ben kebuduan beten kaula pribadi nyuun sapora ben nyuun penersaki sapor aki kak ki sampai kerja bila tikal khutma sofa wada' ma kadar jak kerja buang sempak mantir bisa ingin kangen ben bisa ayam malaki sete malam Jumat kota berbeda telok tanda kota nomor 4 mati syahid seten pun tenemun setelok kuleban sampian tada melo nomor 4 tori kalako dua aki sesete kalau ben itu aki kak dintoh maka sesete ni bekal selamat karena kanjeng Nabi sa'adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayu lahum bidu'ail ahya maki anung gunung tu sana semate keng mun bi seodi itu aki maka tu sakak dintoh bi Allah Subhanahu wa taala isapora ada sekali sepenting bi seodi inyo naki sapora pada ben mangken mun tu sana ampun tada tak burung pole ilmu kubur bekal becre mun ilmu kubur ampun becre maka tak burung pole budian bekal masuk surga amin Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh